سلام كم يتصنفوتا فتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسعى زدالنا لكم حترتن وانا زينات هاتجنا لكم قريبنا لنا كي تكتاتلنا نقدمنا بكندي عرسنة وتاتهم كنفلم عبدن ندسا عزقات ما حدقا بارا انا يمسفح عدلو كمستعاقتن مليو نخطف بعتوب مسرح كم زدلن بيروح رشان حبت فترون تقرأي قليتو دركي زصاورن مفراينت زعبيون زراتي نحارستوت كم زدالون زلالين انستيتيوت مرمر حرشا تقرأي افليتو كاب وررتي حراب زخونا كبابتات ايروب نزركبو حدشهن 12 وغنات حجز انسسان نهبن كمستوحابه تقليتو بأوانو زي تعالي وحافت أنه تقامات يصعب اللهم كمزلو نبرت ختم عدقرات قليتهم برهان عالم لايت فور ذا وورلد استبالت تكال تقام رأين زلوهم 488 تمهارو قدامي بركبيت تمرتي حجز منتر هيبو أب ورد حوزين أب زمن تمرت غلطشن 10 شومنتن للعسة 14 هكتار مريت بزي تفلالي عين الزراعة المشفان من قصاص كم استجمرة زفر قطبات وردا أفليتو إثيوبيا كوينات نمولع ممغنيتات دللا كتبل إرترا كسيسام إيران بقحدة هاجر نزرطرتهم تأثرن ترشنن كمزلا تحابيرو نابزور زور سجيرنا لنا مسألة توزيناتات بينهم حدش سنة مكتتال أب دني دس أزجات ما حدا جابارة أنا يمسفع عدلو كمستعجتن مليون خطف بعتوب مسرح كم زدلن بيروح رشان هابته فترون تجري جليتو تبارع حوي قبل 4 هكتار صفحات مريت قدعات كم زبصحه مكتل حلافي بيروح رشان هابته فترون تجري ايت عالم برخان حريفيو حبيرام على لك حدا قام سكتنا اوردي نايت خباب من حدار نايت خباب هذي الجورم كم زل خوينا نعمنا نقدروا ريبورت مستقبل او حدا قام كتي زو فولتو بذكرلي تحوريتنا كله بطرح زقبر كيد تخيدي يخون تفضوا طالع بركي او ببركو زركب مرحا كاب كل يروح عشان هفت فضرون كاب خمشن حدقا دلونت عند وانا مسلمة ابزوا وردات على بركو مرحا حدقا نمغلواسي او حزب منقصاصف صرحنا صرح اللغنطات يزلو بجبو تكساب حزيز بسايمساو من قدي تعقينو حدا قاعد وضحوا صفحات مريت 4 هكتار يو حزي بجب خناتات عن قراونا بحشة بركنا مسألة خضر الخناتات يزلو حزي توسخ توسخ بالبارع حويا لان بجبط قلت ما اوريدي تقول حوش الكافي مسألة لا سلزلو بيزيكالي قامت ونقدي فسلزلو ظهر ونقدي فسلزلو حزيتي بعد ما تقهر مدفع حو بحمدنا مدفع توتال لفتقفنا مقواش راح يسرح له وطب جزاو محدات تقرأت كنت تحاوريتها اوريدي كوميونيكيت مسقبرنا بيزيكالي تحدق عن مدفع زخل لوجيستكس سابلاي تغيريو ندادي تشكركرتن مقعد خو ندادي ريزيرف تغيريو افتخبابي اوردو وعلم تحضرو من اسينا زقون قلب زخون وسن ناي فينو ناي كالوت دغفاتون تغيريو ناي تعميد اللي هاريتو بوتا سو زخون ريسورس توسنا نغراتون متغف استغور لقناتات له بقلب ግን مرح ناي بيروح عشان هفتخطرن مثل بير حلفتي تصمي ناي كلل ناي زوبا مرحا ناي وردا مرحا افتو سايتينا زلنا حزي جبط ስለዚህ ተመሪነት በተግባር አስተዋጣ ናይ ቃጸሎ ቦታ ኮይኑ ህዝቡን ቀሳይሱ በዝከሊ ራባረ ቢዘለሶ ናይ መንግስት ትኩረት ናይ ፌደራል በዝከላ አውሮፕላን ገርታት ዝል ደጋግምና ሐስብታልና አይሰደዱናን ግድማ ካው ወጣብ ዘሎ ሎካል መማረጣት በመጥቀም ህዝብና ብንቀሳቀስ መሪነት በዝከል ካፍታ ባረ ተመረና ጀሚር ከሳፍት ቢጭብጥ አፍቲ በቦታ ወይ مسوز فينو نمكن خاص راح يروح كتاتي زلو وجن كل العفار وانت ما شفتالنا بقار ما يتزبط كتما بقربه اي تخبابي ما ودسي ون تخبابي بالسيجاره مسكل مد تاثيرهم دلكوسو ويو بيزيكالي ناي حزن محدارن ناي برحله ناي غار مويتي كحزبون تمساسالي بتنا قد زلو بتي تلكوس الخبابي
ዘለውን ተመሳሳሊ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ almost ብዝመዳይዚ ርክብ ኣይነበረን ከምቲ ዝፍለጥ ብብዙሕ መንገዲ ግን ድማ ኣዛ ሓበራዊ ጉዳይ ደልከለ ሁሉት ህዝቢ ክልቲኡ መራርሓውን ተረዳድዩ ፍላይ በግራቱ ነዚ ኩነታት የቀራሪቦም ብሓባር ተሓው ክጠፍሉ ዝኽእል መንገዲ ዝሰርሕሉ ኩነታት ሰው ርክብ ናይ ክልቲኡ ህዝቡን ዘጠናኸረ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እዩ ሳብ ሕዚ ዝበሃል ናይ ኣውሮፕላን ይኹን ናይ ካሊእ ደገፍ ይተገበረ ኦልሬዲ ተደጋጋሚ ብደውን وانا بقبرنا بحرشة بيرون كمون بكوميشن حدا قادرونتون كوميونيكيت تجاري صاحب بتجبط وزي تجفناكم زبا استر على نجار يلا بقت علي تايكدك فينا يخلو بقت على الخبر الخل نجار كلي خليك صاحب جنزي زبان جبط تجافي تجارة واحد تأينا يحول نجار زمنا يكونن لايك حد طفيل كا صباح نكون نفاس بستفطر الجزاء because أولي على تعمين ديجنس لخون سبيشس لله بذكرت دقول حوي إذا حجي تناي مسفح من قصاص بذكرت عقيته تناي تزم قصاص دوي له مالتي قلت ما تي رمت التي دقول حوي سلازله بذكرت إذا كم تزول كار دقول حوي أي مسل نجار سلالقنا أتفعل قتل دقف تعميد مالتي كسب بمول إن ترمت كتفعل زخلا من قد كسب زفتر بغت على دما maybe مزنات أساسي روح فتر زخل عدلات تزي هاليو بذكر تمسكن الكا ودينا تقاطرنا ينايلكا تبلو نجار يكونن فاندامنتال لكن تجمير زنبرة قاطعلو بصفحاتنا مقصص على مقصص ناي مسح مقصص ግን basically hand قبر الخمسات يزل حز ترمت ناي مقصاي because ترمت تزي تفيو بنفاس كون يسد استمال መንገድ ያው after قرب زل دن تخيل ተማሳል ተቃጽሎ ቆጽሎ ዝخل عدل ስለዘኒه بوعنነት ትምቅጽጻል ደው ይለሎ ግን ድማ ብስተማለአ መንገዲ ጠፍኢ ዝባሃል ኣይኮነስ ተደጎለ ነገር አለ እሱን አይምጥፋት راح ይስራሕ ዘሎ ድርቂ ዝጻወርን መፍራይነት ዘዓብዩን ዝራእቲ ንሓረስቶት ከም ዘዳለውን ዘላሌን ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ገሊጹም ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ገብረ አምላኽ በዛብህ ከም ዝገለጹዎም ድርቅ ዝጻወርን መፍራይነት ዘዓብዩን ዝራእቲ ሀብተ ፈጥሮን ሀብተ እንስሳን ማእኸል ዝገበሩ ዝተፈላልዩ ቴክኖሎጂታትን ሓረስቶት ኣላልዩን ኣሰጋጊሩን እዮም እዚ ዝተገለጸ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣብ 2017 ዓ.ም ዝነበርዎ ኣፈጻጽማ ምርምርን ጽንዓትን ትልሚ 2017-18 ዘመነ ትምህርትን ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየዶ ገምገማዊ መድረኽ እዮም ኣብቲ መድረኽ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣብ ዝዛዘም ዘሎ በጀት ዓመት 7 ዓሌት ዘርእን 3 ሀብተ ፈጥሮን ብድምሩ 10 ቴክኖሎጂታት ብምርምርን መጽናዕትን ሓረስቶት ከም ዘሰጋገረ ገሊጾም እቲ ኢንስቲትዩት ንምርምርን ምብዛሕን ስራሕቲ ብስፍሓት ንኸይሰርሕ ኣብ ኩለን ማእኸላት ምርምር ሕጽረት መሬት ከም ዘለዎ ዶክተር ገብረ አምላኽ ሓቢሮም እቶም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ብሰንኪ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ኣብ ክልተ ማለት እውን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ክልተ ማእኸል ምርምር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወ ገሊጾም ኣብ ካልእ ዞባታት ዝርከባ ማእኸላት እውን ዝተፈላለዩ ብርኪ ዕንወት ከም ዝበጽሐን ዝሓበሩ ዶክተር ገብረ አምላኽ ኣብቲ እጽዋን ክባን እውን ብዘለዎ ሓይሊ ሰብን ናውትን ስራሕቲ ምርምር የካይድ ነይሩ ኢሎም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን እቲ ኢንስቲትዩት ብዝገበሮ ስራሕቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብደረጃ ሃገር 3 ዓሌት ዝራእቲ ከም ዝተለቀቀ ሓቢሮም مفرعينت 2017-18 زمن نمعباي مس بيرو حرشان ሀብተ ፈጥሮን ትግራይን ካልኦት ትካላትን ይሰርሕ ከም ዘለውን ዶክተር ገብረ አምላኽ ወሲኾም ካብ ወረርቲ ሓራብ ዝኾና ከባብታት ኢሮብ ንዝርከቡ 112 ወገናት ሓገዝ እንስሳን ንህብን ከም ዝተወሃበ ተገሊጾም እቲ በማህበራውን ለማዓታውን ኮሚሽን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ጨንፈር ዓድግራት ማህበር ቀይሕ መስቀል ንዝተወሃበ ሓገዝ لعلي إسراش حدرهن سلسة عسلان هبن زحاق فيو كم تبصب حبريتان ركبن وردا إيروب عبت وردا لعلي 110 تنشح حدره كم زنبران بسنكو خينات انتت ناب سلاسان كل تنشح كم زترفعن قليتهم نحدث إسرادره كم استعدل زقلتو أتحابار هافتن سات وردا آيت برهانة شفرة بتوسخي محبر كيح مسكال كاب إسران حموشن كساب سلاسة سبات بموداب نسلسة 107 تكم تزقبر سلسة أسلان هبي زمناوي قوفو مس مسارحي وكم زهابت حبيرون حاجز نستوها ومغنات مياو دقفن كتتلن كم زقبر اللهم دما حبريتها ركب زوردا إيروب عمل كيتهم بأوانو زيت علي قحافت عنا وتقامات يصعب اللهم كم زلو نبرت ختم عدقرات قليتهم
ዝምልከቶም አካላት በወገኖም እቲ ጸገም ምፍታሕ 4 ማሕበራት ወዲቡ ይሰርሕ እኳ እንተሃለወ ሕጽረት ነዳዲ ጎሓፍ ብእዋኑ ከይለዓል ዕንቅፋት ይኾኖ ከም ዘሎ እዩ ገሊጾም አተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቕን ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ተወልደ በየነ ከም ዝበልዎ ነዳዲ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት እውን ብሰንኪ ቢሮክራሲያዊ ዓንቀፍቀፋት ጽሬት ከተማን ጥዕና ሕብረተሰብን ውሑስ ምግባር ከም ዘይተኻለ ገሊጾም ምክትል ከንቲባን ሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎትን እታ ከተማ መምህር ወልዳይ ገብረ ሕይወት ጎሓፍ ንምልዓል ነዳዲ ኣብ ዝመጸሉ ቅድሚ ካልኦት ፕሮጀክታት ከም ዝፍቀደሎም ብምግላጽ ይኹን እምበር ነዳዲ በአግባቡ ኣብ ምጥቃም ጸገም ስለ ዘለዎም እቶም ጎሓፍ ዘልዕሉ ማሕበራት ክትትል ክግበረሎም ተሓሳሲቦም ማሕበረሰቡን ኣብ ተኣላልያ ጎሓፍ ዘለዎ ልምዲ ከም ማሓይሽ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ጸብጺቦም ብርሃን ዓለም ላይት ፎር ዘ ወርልድ ዝተባሃለ ትካል ጸገም ምርኣይን ዘለዎም 488 ተማሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ መነጽር ሂቡ ትካል ብርሃን ዓለም ላይት ፎር ዘ ወርልድ ምስ ቢሮ ጥዕናን ቢሮ ትምህርትን ብምትሕብባር ኣብ 30 ኣብያተ ትምህርትን ዝርከቡ 40 ተማሃሮ ምምማይ ምርመራ ዓይኒ ከም ዝግበር ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ኣይተ ሚካኤል ሓጎስ ገሊጾም ክሳብ ሕጂ ኣብ 38,000 ምርመራ ከም ዝተካየደን እቶም 2,000 ተማሃሮ ጸገም ምርኣይ ከም ዝተረኸቦምን ሓቢሮም ኣብቲ ዝተገበረ ሓገዝ 600 ተማሃሮ ሓገዝ መነጽር ከም ዘድልዮም ብምሕባር እቶም 488 ተማሃሮ ሎሚ መነጽር ዓይኒ ተዋሂቦም ኣሎም ኣብቲ ሓገዝ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ተረካቢ ዓዲ ወለዶን ምህናጽ ጥዕንኡ ዝሓለወ ተማሃራይ ምፍራይ ከም ዘድልዮም ገሊጾም እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ብምስጋን ቀጻልነት ክህልዎን ካልኦት ኣካላት እውን ብዝኽኣልዎ ዓቕሚ ክሕግዙን ጻውዒት ኣቕሪቦም ተረባሕቲ ተሓገዝ ዝኾኑ ተማሃሮ እውን ብዝግባእ ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም እዮም ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሚዒዶም ዳይሬክተር ትካል ላይት ፎር ዘ ወርልድ ኣብ ኢትዮጵያ ሳዲቅ ሓሰን በወገኖም ትካሎም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ዕዮታት ከም ዘለውን ኣብ ካልኦት ክልላት ካብ ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ኣብ ትግራይ ውፅኢታዊ ስራሕ ተመዝጊቡ ከም ዘሎን ገሊጾም ሕማም ዓይኒ ዘለዎም ተማሃሮ እዚ መነጽር ክትጥቀምሉን ጥዕና ዓይነቶም ክሕልውን ወለድን መምሃራንን ክትትል ክገብሩ ከም ዝግባእ እውን ገሊጾም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017-18 ልዕሊ 14,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዓይነት ዝራእቲ ንምሽፋን ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ኣፍሊጡ ምክትል ሓላፍን ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ግልጋሎት ኤክስቴንሽንን ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣብርሃ ኣብታ ወረዳ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017-18 ብኣዝመራን ጽድያን ዝራእቲ ልዕሊ 14,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዓይነት ዝራእቲ ንምሽፋን ትልሚ ተታሒዙ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ኣብሪሆም ካብቲ ዝራእ ልዕሊ 14,000 ሄክታር መሬት እቲ ልዕሊ 1,100 ሄክታር መሬት ብዓይነታት ስርናይ ዕፉን ምሸላን ጣፍን ኣብ እዋን እኹል ጠሊ ብመስመር ንምዝራእ ቅድመ ምድላው ይውገን ምህላው እውን ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣብሪሆም ዛጊት ልዕሊ 6,000 ኩንታል ዘመናዊ ድኹዕን ካብ ገባር ሰናይ ትካል ኬሪ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ 400 ኩንታል ሙሩዝ ዘርኢ ስርናይ ንሓረስቶት ከም ዝተዓደለ ዝሓበሩ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣብርሃ ብሓረስቶት ዝቐርብ ዘሎ ጠለብ እታወታት ሕርሻ ኣብ ባይታ ዘሎ ቀረብን ፈጺሙ ክመጣጠን ስለ ዘይከኣለ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገበር ሰናይ ትካላትን ቁልጡፍ መብትሕ ንኽገብርሉ ጸዊዖም مفرينت حرشا زمن تمرت 2017-18 ወረዳ ሓውዜን ንምድንፋዕ ክላስተር መሰረት ዝገበረ ብኹታ ገጠምን ብመስመርን ክዝራእ ጠላዓቀብ ስራሓት ብስፍሓት ክስርሑን በሓፈሻ ሓረስቶት ኩሎም ዓይነት ፓኬጃት ሕርሻ ተኣታትዮም ንምትግባር ዝኽእል መተግበር ትልሚ ተዳልዩ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣብርሃ ፍሊጦም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሓውዜን ወዲ ተሰካ ጸብጺቦም ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕ ምኽንያታት ደለላ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ሚኒስትር ዜና ሐሙስ ምሸት ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕን ርትዓዊ ንምምሳሉን ሰበብ ሓሰው ትብል ብዝብል ዘውጽኦ መግለጺ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ላዕላዊ መሬትን ባሕራዊ ግዛኣትን ጎረቤት ሃገሩን ምግባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝመንጨወ እዩ ይብል ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ መግለጺ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ዛጊት የለን እንተኾነ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪን ኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ብምባል ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ይኹን በሓይሊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከረጋግጹ ዘለዎም ድሌት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ 1 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይድፈራር እስቲ ኮይኑ ከም ጸንሐ ብምግላጽ እቲ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክበጽሕ ዝግመት ህዝቡ እሱር ጂኦግራፊ ክኸውን ከም ዘይግባ ኣስሚሩሉ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን
ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንጸባረቕ ጸንሐ ድሌታት ኢትዮጵያ መሰረት ገይሩ ኣብ ኣስመራን ዝርከቡ ዲፕሎማስኛታት ወጻኢ ሃገራት ኣብ መጋቢት እዚ ዓመት መብሪ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ እቲ ብወገን አዲስ አበባ ዝቃላሕ ዘሎ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብወታደራዊ ሓይሊ ኣፍደገ ባሕርን ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ናይ ምርካብ ጉጊ ሸውሃት ክግታእ ጸዊዑ ነይሩ። በዚ ናይ ሕጂ መግለጺ ድማ ኤርትራ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ ተኽታዊ ተግባራት ንላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከምኡውን ንዞባዊ ሰላምን ርግዓትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወል ምዃኑ ኣጠንቂቓ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ብዝምልከት ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዓለም ጥርዓናት ክተቕርብ ከም ጸንሐት ጸብጻባት ክሕብሩ ጸኒሖም ኣለዉ። ኤርትራ ከም ዝበለቶ እቲ ናብ ዋና ጸሓፍ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ተሰዲዱ ዘሎ መልእኽቲ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ምትኹታኹን ጥሕሰት ላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ብሓሶት ዝጥቅንን ዝኸስስን እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መዋስንቲ ዓድታት ኤርትራን ትግራይን ዝርከቡ ህዝብታት በቲ ጽምዶ ተባሂሉ ዝተሰምየ ምንቅስቓስ ክገብርዎ ዝቐነዩ ርክባትን ምኽፋት ዶባትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ተስፋ ሰላም ሂቡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሐሙስ ኣጋምሸት ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክምዕብል ዝጸንሐ ምትፍናን ይዓርግ ከም ዘሎ ድማ ዘርእዮም። ኢራን ብክሕደት ሃገር ንጸርጠረቶም ተኣስርን ትርሽንን ከም ዘላ ተገሊጹ። ሰመዚ ኢራን ኣብ ጽባሕትን 12 መዓልታት ዝተኻየደ ኩናት እስራኤል ኢራን ትርከብ ቴህራን ምስትካላት ስለላ እስራኤል ምትእሳር ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ሰባት ማእሰርትን መርሸንትን ፈጺሞም። ሰመዚ ሰለልቲ እስራኤል ቅድሚኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ናብ ኣገልግሎት ድሕነት ኢራን ሸሊኾም ከም ዝኣተዉ ምግላጾም ስዒቡ እዩ እዚ ማእሰርትን መርሸንትን ተፈጺሙ ዘሎ። እቲ ኢራን ንእስራኤል ተመሓላሊፍ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንዝተፈጸመ ተኸታታሊ ቅትለታት ፍሉጣት ሰባት ግደ ከም ዝነበሮም እዮም ዝኣምኑ። እዚ ንቅትለት ኣዘዝቲ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራን ስነ ፍልጠተኛታት ኒውክሌርን ኢራን ዘጠቓልል ኮይኑ ቴህራን እዚ ቅትለት ናብ ውሽጢ ኢራን ብዝኣትዉ ሰለልቲ ሞሳድ ከም ዝተፈጸመ ትገልጽ። ብመጠንን ትክክለኛነትን እዞም ቅትለታት ተሰናበዱ ሰመዚ ድሕነት እቲ ሃገር ንምውሓስ ብዝብል ንወጻእተኛታት ሰሊሎም ኢሎም ንዝጠርጠርዎ ዝኾነ ሰብ ኢላማ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። مبارك سفتواتن كبراتن تقاتل تدبي تي في نسع زدان لكم زيناتات نزين يمسلو سلتم كتالكم مسكينا بخالوت كساون الرخب سسنين عفوا